ziliandaliwa na familia ya marehemu Paul Milerekano. Hapo ni katika kijiji Kibogoye, zone Kigarama, mkoani Muramvya, ambapo Paul Milerekano alizaliwa. Sherehe hizo zinahusu kutoa shukrani za dhati kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, yeye aliyezawadia mbunge Paul Milerekano tarehe 1 Julai mwaka 2019 kwa mchango wa mbunge huyo kwa kuanzisha mradi wa kuwania uhuru wa nchi ya Burundi. Goreti Milerekano, mwana wa marehemu Paul Milerekano, anashukuru sana kazi rais wa Burundi alifanya kwa familia hiyo, akijulisha kuwa ni furaha tele na heshima kwa familia hiyo na katika kijiji Kibogoye, zone Bugarama, tarafa na mkoa wa Muramvya na hata pia kwa nchi nzima. Familia ya marehemu Paul Milerekano iliomba marehemu huyo azikwe kwa heshima pamoja na kupatishiwa urisi wa wazazi wake waliomzuruma. Mbunge Paul Milerekano aliuawa mwaka 1965. Katika sherehe hizo ilikuwa pia fursa kwa familia hiyo kutoa shukrani kwa hao wote walioweza kumlinda, hao wote walioweza kuweka wazi ukweli kuhusiana na shughuli za heshima marehemu huyo alizozitekeleza nchini Burundi. Hapa tunaweza kutaja waandishi wa vitabu tofauti waliozaliwa nyakati za Paul Milerekano, ikiwa ni pamoja na Boniface Kirabanganya, Hermes Niyonzima, Deo Manwangari na wengineo. Ivyo ni birori vyatunganijwe kwa Mungu n'umuryango usigwa n'umushinga mateka Paul Milerekano, aho ni ku musozi Kibogoye, zone Bugarama, intara ya Muramvya, aho Paul Milerekano yavukiye. Ivyo birori vyerekeye ugukengurukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, we yahaye agashimwe umushinga mateka Paul Milerekano igenekerezo rya mbere mu Kakaru umwaka wa 2019. Aha kabari ku ruhara Paul Milerekano yagize mu gutanguza urugamba rwo guhabuza inaha y'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Nico gituma twebwe abana ba Paul Milerekano dushimiye cyane umukuru w'igihugu, nahangame, Imana imuhe kuramba. Ni impundu rero mu bakomoka kuri Ntibaheba se wa Paul Milerekano, kuko nyene cyubahero umukuru w'igihugu yadukuye kwiceye. Ni impundu ku mutumba wa Kibogoye, ni impundu muri zone Bugarama, muri komine ya Muramvya, muri province ya Muramvya, eka no mu gihugu cyose. Umuryango w'umuhisi Paul Milerekano washikirije icyifuzo cyo gukomoregwa n'ubutungane ivyo muvyeyi, aho akaba ari nk'ugufubanwa iteka hamwe no kuronswa ibisigi uyu muvyeyi yanyazwe. Umushinga mateka Paul Milerekano yagandaguwe mu mwaka w'1935. Muri ivyo birori karaye kandi akaryo ku muryango wiwe ko gushimira abo bose bagerageje kumukingira, abo bose bagerageje gutangaza ukuri ku bikorwa vy'iteka Paul Milerekano yakoreye igihugu cy'u Burundi, nk'abanditsi b'ibitabo batandukanye barutse mu gihe ca Paul Milerekano. Aha akaba ari nka Boniface Kiraranganya, Hermes Niyonzima, imvuga kuri Deo Manwangari ku bikorwa Paul Milerekano yakoreye igihugu n'abandi. C'est une cérémonie organisée dimanche par les descendants du député Paul Milerekano, assassiné en 1965. Une cérémonie à Kibogoye, la colline natale du disparu, en zone Bugarama de la province Muramvya. La cérémonie est destinée à exprimer hommage au président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a réhabilité le député Paul Milerekano dans la mémoire nationale, en lui décernant à titre posthume le 1er juillet 2019 une médaille d'honneur pour avoir initié le mouvement de recouvrement de l'indépendance du Burundi. C'est pour cette raison que nous adressons notre grande gratitude au président de la République, qu'il demeure et que Dieu lui donne longue vie. Une glorification de la part des descendants d'Onibaheba, le père de Paul Milerekano,
parce que son Excellence le Président de la République nous a lavés de l'opprobre. Une glorification de la colline Kibogoye, de la zone de Bugarama en commune Muramvya, en province Muramvya et dans le pays tout entier. En cette cérémonie, le sourire d'obsèques dignes de l'illustre disparu, ainsi que le recouvrement de ses biens confisqués par le régime d'alors ont été exprimés. C'était également une occasion d'adresser de vifs remerciements à toutes les personnes qui ont tenté de sauver la vie du député Polomile Lekano en son contexte de crise majeure des années 1965. Une expression de gratitude a été aussi adressée aux différents écrivains et conteurs contemporains de Polomile Lekano qui ont fait témoignage de ses œuvres louables pour sa patrie. C'est notamment Boniface Kilaranganya, Hermès Nyonzima, Léon Manouangari et bien d'autres.